Καλώς ήρθατε και στη σημερινή μας εκπομπή, Πέμπτη σήμερα 8 Αυγούστου. Όλοι διερωτώνται γιατί το χαράτσι αυτή τη χρονιά είναι το διπλάσιο από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Ποιος φταίει γι' αυτό, φταίει κάποιος? Στη θέση του που αναφέρεται η ζώνη ήταν πάντα στο Δήμο των Κιθήρων και είναι, διότι δεν υπήρχαν ζώνες προφανώς, και την πρώτη χρονιά που ήρθε το χαράτσι, η ΔΕΗ, εφόσον ήταν κενό, θεώρησε σκόπιμο να πάρει το κατώτατο, στη σκάλα 3 έως 12. Τη δεύτερη χρονιά ήταν πάλι κενό, αλλά η ΔΕΗ θεώρησε ότι οι Κιθήροι πλούτησαν πάλι ή σε ένα χρόνο και πρέπει να πληρώνουν τα διπλά. Τώρα το πώς θα πληρωθούν, αν θα πληρωθούν, πότε θα τα πάρει πίσω εκείνος που πληρώνει, όλο τον μηχανισμό τι γίνεται δεν το ξέρει ακόμη κανείς. Ο κ. Δήμαρχος, όπως μας είπε χθες, προσπαθεί, έγραψε γράμμα στη ΔΕΗ, αλλά απάντηση δεν έλαβε και προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα, διότι είναι πραγματικά ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Για να δούμε, σίγουρα θα τα καταφέρει. Το ερώτημα είναι πότε. Πάλι εχθές, κάπου εκεί προς τα Πιτσινιάνικα, πήγε να ξεσπάσει μια πυρκαγιά, αλλά ευτυχώς η πυροσβεστική υπηρεσία ήλεγξε την κατάσταση πολύ γρήγορα και έτσι δεν συνέβη τίποτα. Μπράβο τους. Πρέπει να τα λέμε όλα, όχι μόνο τα αρνητικά. Σήμερα το βράδυ στις 9 θα λάβει η χώρα στο Σίδερο, στο Καψάνι, μια βραδιά κλασικής μουσικής. Στις βιολί θα παίζει η κυρία Έλλη Παπαγρηγορίου και πιάνο ο κύριος Μαουρό Τσέκη. Μην το χάσετε, για τους φίλους της κλασικής μουσικής θα είναι σίγουρα κάτι πιο όμορφο. Οργανωτές είναι ο Δήμος με το πολύχωρο Σίδερο. Αυτά για σήμερα, αυτά προς το παρόν. Άλλες ειδήσεις δεν υπάρχουν και αν δεν είναι ευχάριστες καλύτερα να μην υπάρχουν. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη μέρα. Καλή, γεια σας. À l'heure où les constructeurs automobiles européens investissent des milliards d'euros pour atteindre les objectifs de réduction de CO2, experts, officiels et lobbyistes remettent en question les tests qui permettent de calculer les émissions de CO2 produites par les véhicules. Les chiffres d'émissions de CO2 donnés par les constructeurs sont-ils réalistes? Europarl TV a mené l'enquête. With this small device, we're going to start monitoring and calculating CO2 and fuel consumption in real time. And then we're going to display all that information on a very nice little tablet PC on the dashboard of the car. Le but de cette petite expérience tentée en Grande-Bretagne est de voir s'il existe une différence entre les valeurs d'émissions de CO2 émises par une voiture dans les conditions réelles de roulage et les valeurs que donnent les constructeurs dans leur catalogue. The tests that we're conducting today are under normal driving conditions. So we've got the air conditioning on, we've got the fan on lightly. The lights are set so that the driving lights are on, so we're not trying to artificially make it better or worse, we're just giving a realistic figure. The CO2 is the larger of the three on the graphs, and down here you can see the oxides of nitrogen, and on the far right the CO2 production. Now on a very congested motorway or on a very on a country road where there's lots of stop-start traffic, the fuel consumption and the CO2 go up dramatically. Après 20 minutes de test dans la campagne anglaise et sur une autoroute, le résultat tombe.
We just finished that trip and we averaged around about 43 miles per gallon. And that works out to be about 182, 185 grams of CO2. And that works out to be about 20% higher than the average figure that's produced by the manufacturer. Pourquoi une si grande différence entre les données des constructeurs et la réalité de la route? Les constructeurs effectuent leurs tests principalement en laboratoire. Ils se basent sur une législation européenne appelée NEDC, The New European Driving Cycle. Cette législation date des années 70 et est obsolète. Une ONG se bat à Bruxelles pour la changer. En voici les failles. For example, they use special lubricants which make the car move better. They disconnect the battery so that it doesn't charge during the test. They test the vehicle at very high temperatures so that it rolls better. They use the engine management system to get ultra-low results just during the test. Another part of the test measures how well the car rolls and moves through the air. So they'd remove the wing mirror. They'd tape up the doors. They'd make the car lighter, maybe by taking out the back window. All of those flexibilities each make 1 or 2%, but together they add up to about a 25% difference between the test results and what drivers can achieve on the road. Ces pratiques ne sont pas illégales. L'Association des constructeurs automobiles européens défend son industrie. The manufacturers are not cheating with the cycle. That's clear. The manufacturers are respecting the law. I do not understand and I do not accept that NGOs, some members of the European Parliament and other stakeholders are still going after this industry, which after all is the world leader in producing fuel-efficient cars. Direction à présent les Pays-Bas. Nous avons rencontré un chercheur qui a effectué une étude sur les émissions de CO2 des voitures pour la Commission européenne. Selon lui, certains constructeurs profitent plus des souplesses du test européen que d'autres. We do know from speaking to people in the field that some manufacturers are more reluctant to use these flexibilities than others. And that in itself already creates false competition. So it would even be in the interest of the manufacturers to do something about these flexibilities, because we see that manufacturers now force each other into using these flexibilities in order to get low CO2 results for vehicles qualifying, for instance, for fiscal incentives. Ce sujet est sensible pour les constructeurs, surtout ceux qui produisent de grandes et lourdes berlines. Lors de notre reportage, nous avons tenté de les rencontrer. Tous ont décliné notre demande, sauf le constructeur français Renault. Il ne faut pas cacher le fait qu'il y a un écart entre le cycle et la réalité, et ça, c'est propre à toute norme. Moi, je pense qu'on est tous gênés par cet écart, effectivement, parce que c'est perturbant pour nous tous. Certains clients se plaignent, et donc c'est pas agréable. On peut être accusé de tri, justement. On peut nous dire cet écart, il n'est pas lié, parce que tout le monde ne connaît pas le sujet, il n'est pas lié à la méthode de mesure, mais plus au fait que vous truquez les résultats. C'est peut-être pour ça que personne n'a envie de s'exprimer sur le sujet. La DAC, le plus grand club automobile allemand, a soulevé le problème depuis plusieurs années. Il plaide pour l'utilisation d'un test mondial, plus proche de la réalité et commun à tous les constructeurs. Also dieser Weltzyklus, der soll zukünftig den neuen europäischen Fahrzyklus ersetzen. Dieser Weltzyklus soll weltweit gelten und als Standard dienen, alle Fahrzeuge danach zu testen. Bislang ist es so, die EU hat ihren eigenen Zyklus, die USA hat ihren eigenen Zyklus. Das heißt, die Fahrzeuge von den einzelnen Staaten können nicht direkt miteinander verglichen werden. Le débat fait aussi rage au Parlement européen. Thomas Ulmer est rapporteur sur le sujet. Il prône également l'instauration d'un nouveau test à l'échelle mondiale. Wir brauchen neue Testzyklen. Diese Testzyklen werden voraussichtlich über die UN-Organisation in Genf herausgegeben. Sie werden 2017 nach unserer Voraussicht in Kraft treten. Dann wird der Kraftstoffverbrauch wesentlich näher an dem wirklichen im täglichen Straßenverkehr liegen. Les constructeurs ont déjà investi des milliards d'euros pour abaisser les émissions de CO2 produites par les voitures. Le coût est de 1 500 € par véhicule produit. Pourtant, l'Union souhaite aller encore plus loin et obliger les constructeurs à atteindre des valeurs comprises entre 68 et 78 grammes de CO2 par kilomètre, mais pas avant 2025.